To je bila 2008. godina, brat Miloje i sestra Nada su obećali jedne nedelje za sav narod koji tu bude bio da donesu ručak. Ja vladiku Artemija lično nisam poznavao. To jest ja lično sam ga poznavao iz njegovog dela, iz njegovih knjiga, iz njegovih beseda, iz njegovog zalaganja. Ali sam znao da je on jedan od nekoliko pravih episkopa koji ispovedaju zaista veru, koji se pridržavaju i dogmata crkve i kanona. Sad, sticajem nekih okolnosti, moja supruga i ja smo otišli u Crnu reku. I seli smo na terasu da pričamo. I onda on sve vreme govorio kako će ekumenisti proterati njihovog vladiku. Nas je to prilično ovako bezmalo sablaznilo. Gde može, kažem ja oče, gde može u 21. veku neko da protera nekoga, pa još zamislite da protera nekog vladiku. A ja sve raspitujem, jer smo 2008. godine znali da će vladika biti prognan i raspitujem gde ćemo i šta ćemo. A on kaže, ako vladiku našeg Avu proteraju, onda će, ne znam za druge, ali naše bratstvo, sigurno 90% njih, će za njim, pa ako treba u šumu. I da bi prekratio tu priču, pošto on samo o tome priča, ja kažem, pa znate šta, ako baš dok toga dođe, a neće doći, ne morate da idete u šumu, ja sam počeo da pravim na Alberoncima Jelice jedno etno selo. Ja kažem onda, možete li vi nas u to etno selo da primite, nas crnorečke monahe? Nas ovdje ima 30-ak. On onako kaže, može. I kad su krenuli kući, kaže on svojoj supruzi Nadi, ovaj iguman ništa nije pio, a priča o nekom progonu. Mi smo to osjetili da je progon počeo mnogo ranije, ali se čekalo da se upokoji patrijarh Pavle koji ipak je imao veliki autoritet u crkvi i imao vlast i vladiku Artemija za vreme njegovog života nisu mogli smeniti ni raščiniti. 14. novembra 2009. godine se upokojio patrijarh Pavle, a 2010. u februaru nije prošlo, pa tako, prošlo 2-3 meseca i vladika Artemije je prognan. Ulaze Amfilohije, Grigorije sedaju, svešnici tu. Kaže Amfilohije, prije nego da počnemo razgovor, neka sekretar ode da otključa prostorije eparhijskog upravnog odbora. Vladika je rekao, ili imate vi neki akt, odluku, da dolazite da vršite finansijsko poslovanje? Kaže, mi nemamo nikakav akt. Kaže Amfilohije, mi smo sinod, mi smo došli. Kaže, ne veze što se sinod, ili imate neku odluku? Kaže, nemo. Evo onda vama odluka da ja bez vaše odluke neću dozvoliti kontrolu dok nemate neku zvanični akt. Oni su tu noć se vratili u patrijaršiju. Već je sutra stiglo vladici da dođe da se javi u patrijaršiju u sinod. Vladika se sprema, odlazi za Beograd. Vladika Naum i ja pozivamo našu da svi budemo sa vladikom na toj sinodskoj sednici. Tu smo prosto tražili da on ostane, znali smo da sledi smena. Ipak su doneli odluku da postave novog administratora, vladiku Atanasija. I mi smo za tu odluku čuli vraćajući se tog skupa prema svom manastiru u Crnoj Reci. I odlučili smo da ne prihvatimo novog administratora. To je bila naša odluka. No, ipak smo htjeli da se vidimo sa svojim vladikom. To je za nas bio veliki udarac, pazite. Smena vladike Artemija. Grom iz vedra neba. Za sve nas. Vladika je tada suspendovan. Interesantna stvar je da je njegov administrator stigao pre njega u manastir, Gračanicu. Nikakva primopredaja nije izvršena zvanična, da su to postojali popisi neki i potpisi. Mi dolazimo, Atanasije već i Teodosije tamo, obili prostorije, naše kelije, sve porazvaljivali, ispretresali, postavili prislušne uređaje. Prosto to je bila jedna službena akcija, da kažem,
jednostavno Teodosije se ponašao kao neki veliki kapetan svih struktura i službi. Prosto se uživao u tu ulogu, jer sada je došlo njegovo, što se kaže. I naravno da je teško da čovjek u sebi nađe mir i prosto da se nekako smiri. Mi ulazimo i sad tu nas dočekuju dečanci, mi smo u istim hodnicima, ušli su, Vladika ulazi u kuhinju, dečanci pitaš šta će ti u mojoj kuhinji, oni kažu šta ti hoćeš, kod tebe ti se više ne pitaš. Jednostavno jedna anarhija, onako gruba. Inače, za administratora je postavljen višegodišnji progonitelj vladike Artemija, koji je gde god je stigao klevetao vladiku i radio sve na tome da se vladika ukloni sa trona eparhije, episkop umirovljeni Atanasije Jeftić, koji inače zbog nemoći da upravlja sopstvenom eparhijom umolio sabor da bude poslat u penziju. Kad odjednom, gle čuda, on je mogao da bude administrator u našoj eparhiji. Mi dolazimo kod vladike. Vladiko, šta ćemo? Sutra je nedelja služba, u ponedjeljak počinje vaskašni post, trimirje. Kaže vladika, mi sutra nećemo služiti. Prosto nije prirodno da služimo sa njima u takvoj jednoj atmosferi gde su tu službe po dvorištu, inspektori. Jednostavno vidimo sada tu da su oni spremili razne neke scenarije, kako sada da to sve još dublje reše u, da kažem, u tu korist bezakonja. On je bio zatočen u manastiru. Nije mogao da izađe van manastira ako se ne javi Atanasije, njemu Atanasije ne odobri. Kaže vladika, znaš, ja sam napisao jedno pismo patrijarhu, ali bi voleo da ga pročitamo prije nego da ga pošaljem, da vidim šta vi mislite. Sada vladika Naum, tada otac Naum čita prosto to i on se obraća, vaša svetosti, znate, sve je u redu, da pošaljete administratora i sve to, ali ja vas molim da preispitate svoju odluku i samo da pošaljete nekoga drugoga da bude administrator, jer vladika Atanasije toliko mrzi moje monaštvo da će razoriti ovu eparhiju, pa vas molim da preispitate vašu odluku. U tom duhu je bilo pismo. Kako ćemo ovo da pošaljemo? Kažem, vladiko, ćete mi to pošaljemo poštom ili da se odnese lično? Kaže, bilo bi bolje lično. Kažem, evo, tu je otac Benedikt. I odjednom ulaze Atanasije, Teodosije, dečanci i skače Atanasije. To što si zvao patrijarha, nema ništa od toga. Vladika nije zvao patrijarha, ali pošto su prisluškivači bili, oni su mislili da smo mi zvali da mi pričamo telefonom, jer kaže, zločincu, kažu sveti oci, a Bog oduzme razum i hrabrost. Njima oduzeo razum kako nisu mogli da shvate da vladika nije mogao da dobije patrijarha, jer i tamo je služba. U to doba nedelje i patrijarh je služio. Jednostavno, ali je nama tada bilo otkriveno u tom momentu da je sve ozvučeno. Atanasije kaže vladici, kaže, i kola imaš da daš. A kaže njemu vladika, kaže, pa vladiko, kako da dam kola? Pa sutra počinje post, ja moram da ispovedam monaštvo. A on kaže, ti više ne ispovedaš monaštvo, sada mi ispovedamo. I vladika ćuti, mislim da mu je to bio jedan onako udarac, pored svih udaraca koje je dobio. Nije očekivao toliko bezakonje, toliku drskost, toliku pomračenost, toliko da ti odvajaš duhovnu decu od oca. I on je onako ćutao, zatečen. Benedikt nosi pismo, kreće ka patrijarši, mi pozivamo monaštvo da dođe kod vladike, da pokažemo prosto jednu sabornost, jer jednostavno oni nama brane da on bude duhovnik. I to je toliko kad smo poslali u manastire tu vest, vladika Naum i ja, da prosto staje, svi su krenuli ka Gračanici iz svojih manastira. Teodosije je onda pozvao Keforova oklopna vozila. Sve šiptarske službe pozvao jadan. To je bila puna porta neke policije, neke vojske, nadletali su helikopteri, a monaštvo je krenulo. I on je doveo i neke tabadže iz Orahovca i hoće, kao privatno obezbeđenje koje je bilo plaćeno, da čuvaju ulaze u Gračanicu. Danas nisam bio na službi zbog toga što su prvi put došli ljudi, tačijevci u manastir, koji nisu znali da se ponašaju. Pušili su manastir. On vidi.
Ono što nas je sve onako malo začudilo jeste da su nas dočekale kamere ispred, novinari, postavljene kamere na određeni razmak ispred Gračanice. Mi smo svi izašli iz episkopije i Teodosije je rekao vojnicima švedskim da stanu ispred vrata episkopije. Da više niko ne može da uđe u episkopiju. Da je bio vladika sada sam. I ja u jednom momentu kažem, bratije, vladika je sam u episkopiji. Mi smo napravili grešku što smo izašli. Bog je čuvao vladiku. Ovo je moja crkva, ovo je moja Gračanica. I ono može zabraniti mene da ja idem u crkvu, da mi ono zatvore vrata. To je sramota od srpski narod. A ko nije htio da vas pusti? Nisu nas pustili policija Kvor i bratija Dečanska, na čelu sa Teodosijem. Do sukoba je došlo na glavnoj manastirskoj kapiji kada je grupa monaha iz nekoliko manastira Raško-Prizrenske eparhije, predvođena monasima iz manastira Crna Reka, pokušala da uđe u manastir Gračanicu. Nakon kraćeg fizičkog obračuna koji su pokušali da spreče policija i Kvor, monasi su u manastir ušli na sporedni ulaz, a neki i preko manastirskog zida. Nakon što su ušli u manastir... Kada je nastalo komešanje ispred manastira Gračanice, koje je objavljeno po medijima kao tuča monaha, nama su sestre iz manastira javile na telefon da postoji jedna kapija iza na kojoj može da se prođe. I mi smo monahinje, nas nisu mnogo gledali, nismo bili u centru pažnje, pa smo mi odšetale do tamo, do te kapije, otvorili je i prošli. I kako je otvorila, ja u jednom momentu shvatim da je to prilika da ja utrčim u episkopiju. I ja se zatrčavam kao ovom vojniku. Jedan šprint tako veliki, a on drži pušku i sad ne zna šta ja hoću. On misli da ja ću doći sad do njemu, otmem pušku. I on drži onu pušku, drži i sad gleda u mene. Ja u jednom momentu se bacam ovako, njemu ispod nogu i kao u bazen neki u vodu, ja njemu ustrčam i on pokuša da me uhvati nogama i ja se izvučem i otvorim i druga vrata i onda svo monaštvo uđe. I to je bila jedna, da kažem, filmska scena, potpuno u tom momentu, ne kažem, razum ne radi, radi srce, da kažem, potpuno, i jedna borba za jedan, jer jednostavno duhovni otac je ugrožen, sve je ugroženo, jednostavno vidi se da je, u tom momentu je čovek ima osjećaj da je tu sam Satana bio i ustao i nekako se sladio i bio tu. Međutim, kad su oni videli da smo mi prošli, ne znam koji su to bili oficiri, ne znam da li su nemački oficiri bili čuvali Gračanicu, oni su počeli da trče za nama i govore neke nerazumljive reči na nemačkom, da nas zaustavljaju. Mi smo potrčali, oni su nas jurili sa tim puškama. To je meni tako ostalo u sećanju, da nas jure sa tim puškama. To je jedan novi svet koji mi nismo do tad poznavali, kako to sad u manastir ne možemo da odemo kod našeg episkopa. Čiji je to blagoslov? Vladike Atanasije ili vladike Teodosija ne mogu tačno da tvrdim. Ali čak je došlo i do fizičkog sukoba sa policijom Kvora. Oni su, mi posle tajno otvorili jedna sporedna vrata, ušli smo ovde, ali su oni stali ispred episkopije ove ovde, pa smo mi silom jednostavno izvukli vojnike Kvora na jedvite jade i onda smo silom ušli kod svog vladike da uzmemo blagoslov. Nama niko ne može da spreči bilo ko monahu da dođe i da uzme blagoslov od svoga vladike. I to nas niko ne može sprečiti. Sramno je to što su episkopi naše crkve angažovali vojnike Hvora da spreče monahe i verni narod da dođu kod vladike za blagoslov. Jedino što nam sve je preostalo, to je manastir. Da kažem šiptari, oni nama sve uzeli što je moglo da se uzme i tako da naš vladika ostao tu u Gračanicu, nas manastir štiti tu sa njegovim blagoslovom. Nećemo ehumenizam u našem manastire. Nećemo ehumenizam. Znači mi hoćemo da se naša liturgija služi po kanonu Srpske pravoslavne crkve. Naš vladika jeste smenjen, on je suspendovan, ali ne mogu njemu zabraniti da ispoveda svoju bratiju i svo naše monaštvo. Mi se nećemo pričešćivati ovde sve dok se ovakve liturgije služe. Danas je, ako znate, bila pomerena celivajuća ikona koja stoji usred crkve, ispred oltara. Jeste vi imali problema da uđete danas? Da. Narod je rekao sve svoje. Vidi se ko je došao u manastir, šta hoće od manastira. Hoće da unište srpstvo. Cilj crkve i sinod pravoslavne crkve
ide na to da podlegne američkoj politici. Teodosije nije slučajno došao godinama, mu kopa jamu gospodinu Vladike Artemiju. Mi ćemo biti uz našeg vladiku. Po činu, ne lišavanja čina, nego po cenu života. Recite mu neka nas čeka da pasto izgipe. Vladika se svima obratio, on je nama u jednom trenutku rekao: deco, razvojat će vas kao Jevreje po svijetu. Pobunili smo se protiv, da kažem, te nove eparhijske uprave. A Vladika je da umirio i rekao: prihvatite administratora, da čekamo saborsku odluku, pa ćemo vidjeti. Tako neki način, da kažem, smo se primirili i čekali tu odluku. Čekali taj majski sabor. Tadašnji sveštenik u našem manastiru Končulu, kada je služio liturgiju i kada je za vreme liturgije od Nektenji pomenuo administratora, tadašnjeg Atanasija, narod je uzviknuo i vladiku Artemija. A taj sveštenik se prosto u tom momentu toliko iznervirao da je on i prekinuo liturgiju i da je počeo da prijeti narodu. Posle taj sveštenik vladike Atanasiju rekao kako sam ja njih u stvari to nagovorila, mislim što naravno nije tačno. Vladika Atanasije je poslao akt u kojem mene smjenjuje, postavlja Minodoru za nastojateljicu i tad je zabranio liturgiju u manastiru Končulu, znači da se služi liturgija, i zabranio je pričašće sestrama. I onda za nas počinje jedan period, težak period u manastiru, kada smo mi u stvari sad u jednom dvovlašću. Dosta su pritiskali sestre, prvenstveno u Končulu i u Gračanici, da se bukvalno, da kažem, odreknu vladike. Mučno je bilo kad je vladika Atanasije došao, on je preuzeo tu vlast kao on je tu preuzeo sve, hteo da izmeni, nije hteo ništa da ga podsjeća na vladiku Artemija. Svi monasi i ove monahinje koje smo večeras dobili u ovom manastiru, oni će od sada biti nove molitvenice pred Gospodom, ne samo za sebe, ne samo za sestrinstvo ovoga manastira, nego za sve nas, za ceo naš narod. Sve što je vladika do tad se trudio godinama, eto tih 20 godina koliko je bio na čelu eparhije, trudio se to seme koje se trudio da to počupa, da sve iskoreni. Sve ono predanje, da kažem, koje smo mi primali, on je se trudio da izmeni. Želim da napomenem da je nama vladika Artemije kao još uvek duhovnik tada blagoslovio da poštujemo sve njihove administratorske naredbe, kakve god one bile, čak i da kad dođe administrator u manastir da uzmemo blagoslov i da budemo na liturgiji i da poslušamo sve to što on naređuje. Pred zasedanje, majsko zasedanje sabora, u petak uveče, negde oko 9 sati, iz Beograda stiže optužnica i onda je administrator tražio da vladika potpiše da je on to primio. I vladika prima, to potpisuje. Po kanonima na optužnicu treba odgovoriti i zato se daje određeni vremenski rok. Mesec dana, 3 meseca, tako. Jer onaj optuženi treba sad da odgovori po svim tačkama optužnice. Međutim, kako počinje sabor, prvih nedelju dana uopšte nije bilo priče o vladiki Artemiju na saboru, već kao da se ništa ne dešava i u nedelju služi se zajednička liturgija, saborno, čitav sabor je tu, vrši se kanonizacija Ave Justina i lepota vladika Artemije zajedno sa njima služimo svi, da bi već sutradan, u ponedeljak, kreće napad na vladiku Artemiju. Kad je pročitana ta optužnica, onda je usledilo pitanje njegove svetosti patrijarha Irineja, šta ima da kažete na sve ovo? To je vrhunac bezakonja. Kada se neko za nešto tuži, uvijek mi se ostavi rok da odgovori na optužnicu. Kad su sudili
vladici Dionisiju 1964. godine. Onda je rok za odgovor na optužnicu dat 3 meseca. Meni nije ni jedan dan dat. Ja sam onda rekao, nemam ništa da kažem, jer ja nemam u džepu nikakva dokumentaciju, nikakva dokumenta, sve je to meni blokirano još u februaru mesecu. I nema roka da ja odgovorim na optužnicu, pa onda da se suoče te dve stvari. Crkvena optužnica kada se pojavila, znači ja sam je normalno čitala i činilo mi se da bar četvrtinu tih tačaka iz optužnice kao novinar koji je pratio crkvu i politički deo Kosova mogu da pobije. On im je samo trebao tu kao dekor, znači, tog dana. Vladika Atanasije dolazi sa hrpom nekih registara i kaže, evo dokaza. Priča o tom suđenju u maju 2010. crkveno, gde se na saborsku sednicu donose neke silne kutije sa dokazima o prestupima vladike Artemija, kako niko nije otvarao te kutije na samoj sednici, da bi čitao dokaze, a da su te kutije čudnim slučajem završile ispod kreveta jednog episkopa, koji se umeđu vremenu upokojio. Taj episkop je pozvao vladiku Filareta, još jednog vladiku, zajedno su otvorili da vide šta je to u dokazima. To su bili neki papiri koji nemaju nikakve veze sa Raško-Prizrenskom eparhijom ni sa vladikom Artemijem. Onda taj sabor donosi odluku o vladikinoj smeni i on, iako se ne slaže sa njom, on prihvata Radimira u crkvi. Kad su me u maju smenili, konačno sam tada rekao, pred svima, znajte da ste ovim bacili atomsku bombu na Kosovo i Metohiju. Odluka je da se razrešava dužnosti eparhije i šalje u penziju. I još postavlja se pitanje tada daljeg moga boravka. Po ustavu Srpske crkve, kada jedan episkop iz bilo kojih razloga prestaje da bude aktivni episkop, ili zbog bolesti, ili zbog ostavke, ili zbog čega, ima pravo da izabere jedan manastir u svojoj eparhiji gde će doživljavati svoj vek. Vladnik je to bilo onemogućeno i čak mu je rečeno da mora fizički da napusti, a kako sam čuo, čak i da mu je patrijarh rekao, kaže, da ostaneš ovde pa da mi podbunjuješ narod. I gde? Na krajnji sever, u manastir Šišatovac. Posle tog majskog sabora postavljen je novi administrator, mitropolitan Amfilohije. I onda smo mi tražili kanonski otpust. Znali smo da prosto sa tom eparhijskom upravom mi ne možemo sačuvati svoje duše, jer onda dolazi episkop ekumenista, onda dolaze novotarije u bogosluženjima i nemoguće je se suprotstaviti blagoslovima episkopa nadležnog. Za vreme administriranja mitropolita Amfilohija jedini susret nas monahinja sa njim je bio u maju mesecu, kada je došao u manastir da nam drži predavanje o tome kako treba biti poslušan crkvi. U toku tog predavanja mitropolita Amfilohija pokušao je da nam sugeriše da vladika Artemije nije baš tako sjajan, ispravan kako mi mislimo da on jeste. Sve u cilju da nas ubedi da ostanemo u manastiru i da budemo poslušne crkvi, to jest njemu. Jer su shvatili, kada je vladika suspendovan, da mi nećemo da prihvatimo vladiku Teodosija, pogotovo što vladika Teodosija je jedan od glavnih aktera koji je
i preko koga su i uradili to vladike Artemiju. Sestra naša Nina i sestra naša Varvara oblače se u odeću veselja i radosti duhovne na odgnanje i gaženje svih tuga i smutnji koje nailaze od đavola, od tela i od sveta i na neprekidno veselje i radovanje njegovo u Hristu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Recimo svi za njih, Gospode, pomiluj. Bilo je potrebno da mi budemo dole, da budemo scena, da budemo jedan ovako, da pokažemo da se ništa nije promenilo kada je vladika otišao. Nas je administrator ubeđivao da ćemo moći da se ispovedamo kod našeg episkopa, da nema potrebe da idemo, on će nama ostati duhovnik, a veče uoči toga našeg susreta sa njim, mi smo dobili informaciju, pouzdanu informaciju da je potpisan akt, i to baš od strane administratora, gde je vladiki zabranjeno da ispoveda do daljnjeg, ispovede svoje monaštvo. I kada smo postavili pitanje administratoru zašto, kako to, pa zar nije rečeno, zar niste potpisali akt gde ne može da nas ispoveda naš vladika, on je onako lupio šakom od sto i rekao, ja sam ovdje akt. Nismo mogli dozvoliti da nas duhovno ubiju, tako? Da pristanemo na svoje duhovno ubistvo. Morali smo da se branimo. 3 puta smo pisali molbu, 3 puta smo odbijeni. Nakon 3. odbijanja napisali smo administratoru Amfilohiju da ćemo mi da pokupimo svoje lične stvari, da odemo, a on neka pošalje nekog ko će da preuzme upravu nad manastirom i tako se i desilo. Kada smo saznali da su vladiku Artemija definitivno smijenili i da mu ne dozvoljavaju da ostane u eparhiji, par nas je odlučilo da napustimo manastir i prosto da krenemo za početak kod rodbine, par dana da se smjestimo i da vidimo da li će neko da nas primi. U početku njihovog izgnanja, progona, je nekoliko monahinja došlo kod moje supruge u naš dom i one su odatle odlazile kod nekoliko vladika. Jer nisu sebi mogli da dozvole da im duhovni otac bude neko ko nosi papin prsten. Kad smo mi stvarno krenuli kod tih episkopa i kad smo počeli da kucamo na njihova vrata, u prvom momentu niko nije nam rekao, da ne smije da nas primi. Ovamo vladika Nikanor jeste nas lijepo primio, ugostio, ali se također vidjelo da ne smije da nas primi. Tako da smo mi bile prinuđene da budemo u tim privatnim kućama. Dok smo bili u Ritopeku, otac Andrej Slanaca je jako brinuo. Pa onda zvao stalno, raspitivao se kako nam je, slao nam neku pomoć koliko on mogao, dolazio, obilazio nas, malo da nas utješi. Kada je vladika otišao iz Gračanice, sećam se da oni nisu dali ni da se zvoni. Ispratili smo vladiku. Ja sam na Kosovu proveo 33 godine zajedno sa Crnom rekom i ovim vremenom kao episkop vaš. Kada je počelo stradanje 1999. godine, održali smo se, ostali smo i nikada nisam mogao pomisliti ni povjerovati da ću morati da napustim Sveto Kosovo. Ali ono što ja nisam mogao da predvidim, pretpostavim, Bog je dopustio. Zašto? Ne ulazimo, ne tumačimo, verujemo samo da će i to Bog upotrebiti za dobro našega naroda i naše crkve. Mislio sam da će se naš narod jednom sabrati u Gračanici, da me isprati na počinak ovde u manastirsko groblje.
To bi mi lakše bilo nego danas. Ali neka bude Božja volja. Ja odlazim tamo gde moram, vi ostajete tamo gde morate. Ostanite, čuvajte naše svetinje i naše Kosovo. Proteran iz eparhije kojom je upravljao skoro 20 godina, vladika Artemije je smešten u manastir Šišatovac. Za svojim duhovnikom iz mnogih manastira krenulo je oko 100 monaha i monahinja, smestivši se po privatnim kućama, a jedan broj monaha se smestio u Ljuljacima na imanju počivšeg protojereja Tomislava Markovića, koji je izgradio crkvu i konak. Vladika je služio prvu arhijerejsku liturgiju. U Šišatovcu je bilo mnoštvo ljudi koji su došli sa raznih strana i počeli smo tamo da živim. Narod je dolazio, da kažem, iz nedelje u nedelju, iz praznika u praznik, dolazio zaista u velikom broju. Sve to, i ovo u februaru, i ovo u maju, i ovaj progon fizički sa teritorija Kosova, nisam se nikada slagao sa tim odlukama, ali sam prihvatao mira radi u kući u crkvi. I kada sam otišao u Šišatovac, pritisak se nastavljao. I ponovo neke zamerke zbog moga monaštva koje je krenulo za mnom u egzil. Pozvat sam bio na jednu sednicu sinoda, gdje sam savjetovan i primoravan da napišem akt mome monaštvu da se vrati u svoje manastire. Ja sam to učinio. A oni su pronašli u tom mome aktu da to nije iskreno rečeno. Tu je bilo mnogo čudnih situacija. Šišatovac u kome je vladika bio, da kažemo, smešten. Problematično je bilo, oni su mu, ne znam, nudili 3 manastira kojima može da bude. Kada je on izabrao manastir koji želi, on su rekli ne, onda su oni odlučili da je to Šišatovac u Sremskoj eparhiji, a onda su imali problem sa narodom koji je dolazio. Monaštvo koje je izašlo, narod koji je dolazio. I onda je stigao jedan akt upozorenja vladiki da on pravi neku šišatovačku eparhiju, pod znacima navoda, i ako bude nastavio tako dalje da se ponaša, da će se protiv njega preduzeti dalje kanonske mere. Pošto je vladika odbio da zabranjuje vernicima da dolaze u Šišatovac, onda je usledila zabrana bogosluženja. Ja sam odlazila u Šišatovac, videla sam koliko tu ljudi dolazi, šta se tamo dešava i nije mi bilo jasno u čemu je bio problem. Na kraju, što je prevršilo čašu trpljenja, bilo je posjeta patrijarha Irneja našoj crkvi u Austriji i tamo susreti sa rimokatolicima i njegovi govori tamo, u kojima je izričito rekao sam za sebe: ja sam ekumenista i pacifista. Drugim rečima, ja sam svejeretik. To je u meni nešto se pobunilo i ja napišem pismo sinodu i patrijarhu. Izjavljujemo,
i pokajnički priznajemo da nismo dobro činili kada smo naglašavali i objavljivali da se vašim odlukama povinujemo, ali se sa njima ne slažemo. Naše povinovanje pred vama, dakle, nije donelo očekivani, s naše strane, mir Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Naprotiv, posle svega toga, dužni smo da zvanično povučemo sve naše do sada date izjave o povinovanju, jer vidimo da za njih moramo Gospodu da odgovaramo. U svom daljem obraćanju, vladika zahteva da mu se vrati oteta katedra episkopa Raško-Prizrenskog i završava rečima: u protivnom, ovim obznanjujemo da se od sada pa u buduće oslobađamo osjećaja sopstvene krivice zbog ranijih povinovanja, jer smo mi u crkvi i pred Bogom doživotni kanonski arhipastiri eparhije Raško-Prizrenske. U tom svojstvu nikakvoj se u buduće vašoj nekanonskoj odluci nećemo povinovati, posebno imajući u vidu da su i sve prethodne donete po diktatu necrkvenih, političkih i neprijateljskih činilaca. Njegovo preosveštenstvo gospodina Artemija staviti pod privremenu zabranu svih sveštenodejstava do predstojećeg drugog redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora, koji će po ovom predmetu doneti svoju konačnu saborsku odluku. Međutim, šta se događa? Na sabor svi arhijereji dobili pozive, ja nisam dobio poziv. Već sam isključen iz sabora. Vidim da nije dobro. I počinje arhijerejski sabor devetnaestog novembra, čini mi se. Prva sednica i prvo pitanje jeste ne rešavanje pitanja vladike Artemija, nego popunjavanje upražnjene eparhije Raško-Prizrenske. Kod mene živog i zdravog arhijereja, čiji slučaj nije bio do kraja, jer je obećano na sabor da će to da se reši. I biva postavljen novi episkop eparhije Raško-Prizrenske. I postavili su do tadašnjeg vikara Vladičinog organizatora, jednog od organizatora pobune i zavere protiv nadležnog episkopa eparhije Raško-Prizrenskog, episkopa Lipanskog Teodosija. Onda ja sam preduzeo svojim pravom da sam ja doživotni arhijerej svoje eparhije, dok se kanonski ne sprovede cijel proces i ne bude skinut, uklonjen. I onda da bi to i praktično potvrdio i pokazao, ja krećem iz Šišatovca u moju eparhiju Raško-Prizrensku na Kosovu. I tada je vladika prosto otišao u Duboki potok, vratio u svoju eparhiju, prvi manastir na granici sa Kosovom i Metohijom. Prije vladike, vladika ulazi bukvalno 10 sekundi za nama, Kiprijan počinje da zvoni u Dubokom potoku, izlaze otac Romilo, otac Stefan, otac Martinijan. Vladika izlazi, kaže Romilo: Vladiko, šta ćete vi ovde? Kaže, a vladika kako? Dum. Kako, šta ću ja u svojoj eparhiji? Oni su se sledili. Stefan kupi svoje stvari i beži. Iz manastira pali kola i odlazi. Vladika kaže: oče Romilo, ko sutra služi? A kaže vladiko, otac Stefan je trebao da služi, on već zbrisao Stefan. Kaže Romilo: pa vladiko, znate, ja moram
pitat mitropolita, znate. On kaže, ovde se ja pitam, ovde sam ja episkop. Kaže, a ne. Nije se prepirao, ali je odmah kontaktirao novoga vladiku, Teodosija, i dobio ingerencije da zaključa crkvu i ne dozvoli da vršim liturgiju. Ali smo tu, u konaku smo. Ne može u crkvu, ne može. Zabranjeno. Dobro. Mene je pozvao mitropolit Amfilohije i hteo je da priča sa vladikom. I ja sam to preneo vladiki, vladika je odbio da razgovara sa njim. Bratija su već obaveštene sa svih strana. Krećemo prema Kosovu, prema manastiru Duboki potok. Neki dolaze u toku noći, neki sutradan ujutro pre službe. Ujutru trebamo da služimo liturgiju, da vladika posle liturgije proglasi stanje bezakonja i da kaže da je sve van snage. U trpezariju improvizujemo ikone, namestim sve što treba i odslužimo liturgiju u manastirskom konaku, u toj, da kažemo, trpezariji. Bilo naroda, bilo monaštva. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Danas, braćo i sestre, veliki je ovaj dan i sveto je ovo mesto u kome smo se sabrali. Sabrali smo se da udarimo novi početak, novi poredak, u stvari da vratimo poredak, mir i jedinstvo u eparhiju Raško-Prizrensku, koja 9 meseci prolazi svoju Golgotu. Mi nismo se odvojili ni od koga. Mi nismo nikakvi raskolnici, mi ne stvaramo ništa novo. Mi se samo trudimo da održimo ono što su nam naši slavni i sveti preci predali. Biće napada na nas i dalje, ali ne treba se plašiti, jer Gospod je rekao da i nazvao svoje sledbenike malim stadom, rekavši, ne boj se malo stado, jer bi volja Oca vašega nebeskoga da vam dade carstvo. Neka bi dao Gospod molitvom Svete Bogorodice, svih svetih ugodnika Božih, pre svega iz roda našega Svetoga Save, Svetog kneza Lazara, Svetog vladike Nikolaja i oca Justina Ćelijskog, da ostanemo verni njihovom putu, njihovom amanetu i njihovom zavetu, da održimo njihovo evanđelje koje glasi sve za Hrista, Hrista ni za šta. To je bilo veče, možda tipa 8:30 uveče. I svi kreću i polako pristižu u Duboki potok. Pristiže i Teodosije, pristižu helikopteri, pristiže vojska, karabinjeri, Rosu, svi živi, naši panduri. Prosto ja mislim da je oko manastira bilo oko 500 nekih raznih policajaca, vojnika, nekih vozila, ne pitaj kakvih sve. I monaštvo dolazi, provlači se, ulazi i svi smo tu. I onda su oni tražili da mi napustimo manastir. Oni kažu izađite, mi kažemo iznesite nas. Ja u mojoj sobi sam bio, monahinje tu po hodnicima, došli da izađemo, ne izlazimo. Mi smo posedali po hodnicima i po raznim mestima u konaku i pevali smo bogomoljačke pesme dok su oni nas tako vukli tim hodnicima i iznosili iz manastira. Pritom Teodosije sa balkona sve vreme posmatra kako
jednog po jednog iznose. Zora sviće, sviće, sviće novi dan. Gračanica sva u sjaju dočekuje Vidovdan. Vladika Maksim i pokojni otac Jovasav su ušli sa vladikom u keliju. I sada vladikina opuštenost i potpuno spokoj. Kelije su iznad vrata imale prozor na koja si mogla da se digneš da pogledaš. I sad sve su nas izveli i sada tu stoji taj oficir albanski, šiptarski, koji je znao i srpski, i tih nekoliko policajaca. Diže jedan policajac ovog drugog na staklo. I sad on kaže, gleda kroz ono staklo, kaže, ovaj piti dole, šta radi? A ovaj kaže, čita novine. I tad, to je iguman Romilo, kaže on, ja sam ovde domaćin, kaže, razbijajte vrata. I oni neće, on kaže, ja ću da razbijem. Ja ću da razbijem, ja sam ovde domaćin. Razvaljujte vrata, razvaljujte, kaže, oni su sekta i tako pokočinje sada da, kao ono što je pričao za Teodosija, najružnije je sada priča tu za vladiku, jer prosto je tu je sada i Teodosija, treba se dokaže još bolje. I onda je tako policija i on udarale se u vrata, a sa druge strane su bili Josaf i vladika Maksim, oni su držali vrata. I policija počne da razvaljuje vrata. Oni poduprli, ne vredi, sila Boga ne moli. Odvale vrata, uđu. Vladika ih je pitao, kaže, imate li vi akt za ovo što radite? I tada je taj policajac kleko pored vladike, tako kaže bratija, spustio se pored njega i zaplako. Moramo da izvršimo naređenje. Nije naša krivica, nije naša. Razumem ja vas, samo vi radite svoj posao. Prvo su razgovarali kao ljudi. Nisu nasili ništa. Dobro, ako mora, idem. I onda ta kosovska policija, šiptarska, koja je bilo iz Srba, oni su nas sve strpali u kola i izveli sa teritorije Kosova. To je prvi put da su sarađivali kosovska i srpska policija i to zbog jednog episkopa. I onda smo mi pod pratnjom, jedan auto napred, jedan auto iza, išli i mi ne znamo gde nas vode. Odmah posle toga dolazi odlučna reakcija Beogradske patrijaršije, pošto je to vreme još uvek trajao jesenji sabor u Beogradu, oni donose odluku o raščinjenju vladike Artemija. Međutim, pošto je to nekanonska, neustavna, neproceduralna odluka, za mene ona nije postojala. I do danas. Onda smo pitali policajce gde nas vodite. Da oni kažu, pa ne znamo mi, gde ćete vi? I onda smo njih pitali, je li ima neki hotel da mi odemo da legnemo posle čitave noći, mislim, vladika je već u ozbiljnim godinama, a celu noć čovjek nije spavao. I u hotelu u Kraljevu ja proslavljam 20. novembar uveče 50 godina moga monašenja.
opet monaštvo se skupilo tu, došlo i nekog naroda još, prijatelja. I tu mi noćimo i a policija čuva i sve toga, to je bilo opasno po državu. Došao je jedan brat Nikola Vujović, očni lekar iz Čačka. On je imao jednu patericu koju i sad vladika nosi. On je to kupio na Svetoj gori i nije znao šta će s tim da uradi. I odlučio je tad to da pokloni vladiki. Kada se nekom oduzima eparhija, njemu se oduzima taj štap. To je tako simbolično bilo. Znači, ti episkopi na saboru mu oduzimaju, a narod mu vraća. I vladika je govorio i ranije da će ga raščiniti na dan kad je i postao monah. A odatle, onda sutradan, valjda kako li je, odemo za Beograd, u našu Bistričku. I mjesec dana pred našom onom Uđericom stajala je policijska kola i policija unutra da me čuvaju. To je bilo sam čin progona sa Kosova i Metohije i mene i moga monaštva. I to je po meni rođendan eparhije Raško-Prizrenske u egzilu, u progonstvu. Monaštvo je spontano, najčešće na imanjima koja su darovali vernici, počelo da osniva katakombe, čiji se broj neprestano umnožava. Kao što su u prvim vekovima surovog progona hrišćanstva, prvi hrišćani nalazili utočišta i okupljali se u podzemnim i skrivenim odajama, vršeći sveštena bogosluženja, tako i u ova naša vremena, u preko 30 manastira katakombi, eparhije Raško-Prizrenske u egzilu, oni koji hoće iskreno da služe Bogu u apostolskoj veri, prinuđeni su da napuštaju svoje velelepne crkve, da bi se okupljali po privatnim domovima i skromnim improvizovanim hramovima. Toga radi poštujemo sveto izobraženje Tvoga prečistog lika, kličući pred njim. Raduj se Boga obradovana i prema neporočno prisno djevo. Raduj se jedina čista i blagoslovena među ženama. Raduj se netljena i... Sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. kao i protivustavnom uredbom o kontroli prelaska administrativne linije prema Kosovu i Metohiji, srpska vlast vođena instrukcijama sa zapada otvara tako vrata specijalnim šiptarskim jedinicama ROSU, koje upadaju na prelaze Jarinje i Brnjak. Srbi iz naše južne pokrajine podižu svoj glas, strahujući da se ne ponovi pogrom iz 2004. Izlaze na prelaze i formiraju barikade, pritom apelujući na sve Srbe da im se pridruže ili pomognu u odbrani Kosova i Metohije. Odlučni da zaustave i spreče dalje komadanje i okupaciju Srbije, sve srpsko nacionalno veće Srbi na okup sa blagoslovom vladike Artemija poziva sav časni i istinoljubivi narod srpski da se u što većem broju okupi u Raškoj 17. septembra 2011. godine. Ovako su nas isto kad smo išli za Duboki potok. Iz bezbednostnih razloga moramo da krenemo tamo. Alo, Irine, evo zaustavili su nas u Bogutovcu i vraćaju nas. Uzeli su nam lične karte i kaže zbog bezbednostnih razloga krenut ćete u ovom pravcu i auto ide sad ispred nas. Iza nas džip. A iza nas ide džip. Ispred nas je Peugeot.
i mi smo pod pratnjom. Sandvič. Evo, mi smo stali sada da se objasnimo. Recite. Molim vas, gde vi nas vodite? Samo mi recite ovako, pravac vašeg daljeg kretanja je u pravcu... Kosovo. Samo trenutak, da ja završim. Pravac daljeg vašeg kretanja je Beograd. Recite mi samo, hoćete li Ibarskom ili Kragujevac? Nije Beograd. Otkad je zabranjeno kretanje po Srbiji? Oprostite, ja moram još jednom da vas zamolim za razumevanje. Skup koji se održava u Raškoj, najavljen je u vašoj organizaciji. I najavljeni ste kao govornik, prvi govornik i kao predvodnik skupa. Dobro. To je jedini razlog zbog čega smo vas zaustavili i rađe. To je zabranjeno? Skup je zabranjen. I ostanemo i dalje na svojim pozicijama, odlučni da se borimo za oslobađanje okupiranog Kosova i Metohije. Dokle? Do potpunog oslobođenja. Mnogo puta smo mi bili pod okupacijom, ali nikada nismo kapitulirali. Okupacija da, kapitulacija ne. Neka bi dao Bog snage svima nama da ostanemo dostojni potomci naših slavnih svetih predaka i da tu veru, tu odlučnost, naše svetinje, Kosovo i Metohiju i sve ostale naše krajeve predamo našim pokoljenjima, našoj deci i omladini, da i oni to sačuvaju i predaju dalje. Amin. Bože daj. Više tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg episkopa Raško-Prizrenskog Artemija, raščinjenog sveštenika Simeona Vilovskog, direktora eparhijskog centra Rade Neymar Predraga Subotičkog i predstavnika nadzornog organa Jelene Šubarević iz Niša. Optuženi se terete da su zloupotrebili položaj pri raspolaganju novcem za obnovu manastira na Kosovu i Metohiji od 2004. do 2009. godine. Svi su istrazi odbacili optužbe, jedino je Vilovski nedostupan domaćem pravosuđu jer Grčka odbija da ga izruči Srbiji. Slučaj, podsjetimo, pokrenut pre skoro 4 godine po krivičnoj prijavi Srpske pravoslavne crkve. Sve je počelo 2010. negde u februaru mesecu, kada je po nalogu tadašnje ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu traženo da se vladika Artemije makne sa svog položaja, da više ne bude eparh ljudi i naroda na Kosovu i Metohiji, da bude raščinjen i lišen svojih ovlašćenja kao episkop. Tome je prethodilo da jedna vrlo važna stvar koja se stalno spominjala, to što on nije dopustio Bajdenu da obiđe Dečane, prvo bez njegovog odobrenja kao domaćina svih crkava na Kosovu i Metohiji, a drugo i zbog toga što je bio jedan od onih koji je podržavao i učestvovao u odlukama koje su bile vezane za bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. It was done right between two visits of a NATO admiral, Admiral Fitzgerald. And he was there in January of 2010 and again in February of 2010. And according to reports, which I can't confirm, but according to reports that were published, something was said by a high NATO official who is probably Fitzgerald, what we need here is a more cooperative bishop. I šta se dogodilo? Crkveni oci su to apsolutno ispoštovali. Patrijarh Irinej je odredio delegaciju od 2 episkopa, Amfilohija i Grigorija. Proveli su 1 dan u Gračanici, zatražili neke papire, ispostavilo se da su mnogi od tih papira koji su oni tada poneli nestali i da ih uopšte više nigde nema i to se tiče arhive vladike Artemija. Vrativši se natrag u Beograd, sedeli su do iza ponoći i uz prisustvo i Atanasija napravili su neki papir, napravili izveštaj o tome. Za 1 dan su utvrdili sve malverzacije
vladike Artemija. I na bazi toga, bez ikakve procedure pred crkvenim sudskim organima, što su bili elementarno dužni, i vladika je u vrlo kratkom roku bio raščinjen do statusa monaha. Dakle, njegovi najbolji prijatelji u svešteničkom smislu reči, oni su pokrenuli i tu kontrolu njegovog poslovanja, a vladika je apsolutni gospodar nad sredstvima sa kojima raspolaže, tomu kanoni dopuštaju. Tako da taj proces sudski koji je počeo od strane sinoda, možete misliti u toj prijavi, kaže se da sam ja isplaćivao, dakle iz eparhijskih para, fiktivne radove. To znači nepostojeće radove, jel tako? Taj koji je to pisao i potpisao, sa mnom je sedeo u tim objektima i pili kafu. Jedna od optužbi protiv vladike Artemija tiče se sredstava koji su morali biti upotrebljeni preko ovlašćenih pravnih institucija, kancelarija, advokatskih, za troškove podnošenja tužbe pred sudom u Strasburu, koje je posle pod pritiskom morala da bude povučena. Ali optužba obuhvata troškove vezane za podnošenje te tužbe. Takođe je pod blagoslovom patrijarha Pavla sproveo svoju nameru i potrebu neophodnu da srušene manastire u tom pogromu i uopšte u NATO bombardovanju ne obnavljaju oni koji su rušili, nego da to obnavlja Srpsko pravoslavna crkva. I sada je na tapetu upravo određeni problem po shvatanju tužilaštva u vezi tih troškova koji su bili neophodni da bi se crkve obnavljale. Gospodina Džatrasa poznajem od ranije i često smo ranije putovali zajedno čak po Kosovu. On mi je rekao da bi ovakav proces u Americi pao. Da nije na čemu zasnovan, ali on je ispuštovao zahteve sudova u Srbiji i došao je da svedoči. What are the accusations against Vladika? Why was he removed? And because I think the political vendetta was the real reason. And then it was a question of, money was spent that was supposed to be used for repairing churches and instead it was being used for these lobbying and PR services. Šta je radila država u to vreme? Znači, vladika i on kreću u lobiranje kada niko ne lobira za srpsku stvar, a da je to što su oni radili preko Venabla imalo veliki odjek pre svega u albanskoj zajednici u Americi, koja je bila prosto revoltirana i tvrdila da su oni njima oteli temu i da su počeli da menjaju svest američkih zvaničnika i američke javnosti o tome o čemu je zapravo reč na Kosovu i Metohiji. All of our activities were public. We had, a big conference in Washington at the Capitol Hill Club, which is the major Republican club in Washington. We have a book that published all of the proceedings. We published Mary Walsh's book about genocide in Kosovo in English, in Serbian, and in Russian. We had 2 conferences here in Belgrade. Media were there all over the place. What kind of a secret was this? The reports were sent to the Justice Department because we were registered with the U.S. Justice Department. The reports were sent, obviously, we were in real-time communication with not only Vladika, but with government officials, other people in the church. As it says in the scriptures, none of these things were done in a corner. So if anybody at the time in the government, in the church, anybody else had said, wait a minute, you can't do this is illegal. Well, where were they? This was a secret at the time. So it's outrageous revisionism, historical revisionism, for somebody to come along later and say, hey, we've discovered this was going on. This is outrage. This was happening in front of everybody.
Koliko je to taj novac koji je sporan, koliko on iznosi, to je isto relativno pitanje, to se povećava svaki put. Odbrana jednog od okrivljenih tvrdi, jer iz predmeta je nestalo, u predmetu, neću da kažem nestalo, u predmetu nema nekoliko fascikli koje su vrlo važne i tiču se obnove manastira. Nema ih u sudskim spisima. To neminovno vodi u takvo odugovlačenje. Maratonski proces u slučaju protiv vladike Artemije i njegovih saradnika nastavljen je ročištem prošle nedelje pred Višim sudom u Beogradu. Ono što je za ovaj slučaj karakteristično jeste nedopustiv nivo nepravilnosti, nelogičnosti i pravnih propusta koji ga prate od samog početka. Činjenica je da se proces i posle toliko godina faktički nalazi još uvek na početku, ali i to da nema ni onog osnovnog, materijalnih dokaza. Moram da priznam, meni je cijela taj slučaj eparhije Raško-Prizrenske naprosto bio toliko zanimljiv, zbog tolikih presedana, da sam, jako ne pratim pravosuđe, ja pratim suđenje u ovom slučaju, prosto da vidim šta je to zašto se ljudi terete, kojim dokazima se terete i kako izgleda cela procedura. Znači, mi sad smo u situaciji da bi mogao ceo proces, znači kad se završi, ako ne znam za koje vreme, da padne samo s činjenicom što fale fascikle s dokazima na kojima počiva optužnica. Ono što je simptomatično, do sada smo slušali sa žetkom Jamesa Jadrasa, slušali smo svedoke tužilaštva koji su svi zvučali kao da su svedoci odbrane. Da imaju dokaz, oni bi ga odavno osudili, da ga oslobode takođe ne mogu. Zašto? Jer bi to bilo jedno sipanje ugljeva na glavu svih njegovih gonitelja. Znate, koji to sebi ne mogu da dozvole. Po kanonima, pošto je tužbu podnela crkva, kanoni kažu, ako se dokaže da klirik nije kriv za ono zbog čega je bio optužen, kaznene mere padaju na onoga koji je podigao optužnicu. Što znači da bi prosto na sud crkveni morali ići svi akteri vladičinog gonjenja i vladičinog davanja na sud. To je nezamislivo. Ja ne znam da li je vladika pričao o pokušajima pomirenja, da je bilo tu ponuda raznih, ali da je suština eto bila da se on pokaje, da prizna krivicu, a da će oni ako treba da ga vrati na katedru. Postoji jedno vrlo razumljivo objašnjenje za ovaj problem zašto nije sudio crkveni sud po kanonima koji su bili važeći u hrišćanstvu, nego je sve to prebačeno na svetovno zakonodavstvo. Iz prostog razloga i zašto je skinut za jedan jedini dan ili 2 dana, zašto je za 2 dana morao biti raščinjen. Jer da se sudilo pred crkvenim sudom, vladika Artemije nikada ne bi bio raščinjen. On je morao da bude prebačen u ingerencije svetovnog zakonodavstva da bi se to moglo ostvariti. Bili su oni svesni da se to nikada neće ostvariti. Ni pred svetovnim sudom. Upravo zato što će trajati 20 godina ceo taj proces kad više ne budemo znali ko je živ, ko je mrtav.
da pravilno upravlja riječu istine Tvoje. Neka te Gospod vodi, rukovodi i štiti na tome novom putu, na tome novom poslušanju, da bi kada završiš tok ovoga života mogao sa svetim apostolom Pavlom da kažeš: dobar rat ratovah, trku svrših i veru održah. Najvažnije je veru održati, veru istinsku, pravoslavnu, koju su nam sveti apostoli propovedali, sveti oci utvrdili i naši slavni sveti preci predali u amanet na čuvanje. Neka bi svi koji te slušaju i gledaju bili utvrđeni u toj istoj veri, kako bismo se svi našli u carstvu Hrista Boga našega, tamo gde svi naši slavni preci počivaju, da bismo zajedno sa njima i mi slavili Oca i Sina Svetoga Duha, Trojicu jednoslušnu i nerazdeljivu, sada i uvek i u vekove vekova. A sada, dragi brate Ksenofonte, priđi i primi ovaj žezal, simbol episkopske vlasti, koji će biti potpora tebi u tvome velikome i uzvišenome služenju u crkvi Božjoj. Zagrli ga i reci mu: neka Gospod blagoslovi njegov poduhvat i da ga rukovodi u svemu na dobro i obnovljenje monaštva srpskoga. Po